Salama ya Yesu iwe pamoja nasi leo asubuhi tena. Amen. Ni baraka kwamba Mungu ametupatia nafasi hii tena kuwa pamoja tena siku ya leo, na anatulinda kwa namna yake ya ajabu. Tuelewe wapendwa kwamba sisi kukua ni neema kutoka Mungu. Kuna wenzetu wako nje kitukumbuka na wakiuliza habari zetu, wao wanashangaa, na sisi tunasema tuko, Mungu anatulinda na Mungu anaendelea kutusaidia. Amen. Tuwe na neno la Mungu katika maandiko matakatifu, na tutasoma maandiko matakatifu leo katika barua ya Paulo. Tuanze katika sura yake ya kwanza ya Paulo, barua ya Paulo kwa Wakolosai, samahani. Barua ya Paulo kwa Wakolosai sura yake ya kwanza, na tutaanza mstari wake wa 12 hadi 21, na baadaye tutasoma wa Filipi sura yake ya 3 mstari wake wa 14 hadi 17. Tuanze kidogo habari hii katika maandiko matakatifu mbele tunaendelea. Neno la Mungu linasema hivi, Wakolosai sura yake ya kwanza, naanza mstari wa 12. Na kwa yeye kupatanisha vitu vyote kwake, akiwa amefanya salama kwa njia ya damu ya msalaba wake, kwa yeye kama ni vitu duniani au vitu mbinguni. Nanyi mliotengwa mbali zamani, na mulikuwa adui katika mwili wa nyama yake, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu na pasipo kilema wala lawama, kama mkidumu katika imani, mkiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamkugeuzwa mbali na tumaini la habari njema mliosikia, iliyohubiriwa katika viumbe vyote chini ya mbingu. Nami Paulo nilifanywa mtumishi wake. Ni neno la Bwana. Amena. Tukiendelea basi na mstari wake na barua ya Paulo tena kwa Wafilipi sura yake ya 3. Sura yake ya 3. Shahiri hizi wakati tunaandika mambo, kuna wakati moja yanachangana na mengine na yanatubabaisha kidogo. Kidogo niliandika hapa sura ya 4, lakini ni sura ya 3 mstari wake wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Tuseme kidogo tupande. Mnakumbuka neno hili tulilosomewa wakati ule, na katika shahiri hili linasema, sura yake ya 14 inasema kwamba ninaanza kidogo pale juu mstari wa 10, ili nimjue yeye na uwezo wa ufufuko wake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kufikia ufufuko toka wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kukamilishwa, lakini ninakaza mwendo ili nipate kushika neno lile kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Ndugu zangu, si hesabu mimi kwamba nimekwisha kufika, lakini ninafanya neno moja, nikisahau maneno yale yaliyo nyuma na nikijinyosha kwa maneno yaliyo mbele, ninakaza mwendo hata nifikie mwisho
wa zawabu ya mwito mkubwa wa Mungu katika Kristo. Basi sisi watimilifu tuwe na nia hii, na kama mkifikiri maneno mengine katika neno lolote, Mungu atawafunulia ninyi ili vile vile. Lakini pahali tulipofika tutembee kwa amri ile, tukifikiria neno moja, ni neno la Bwana. Amen. Maneno haya nayasoma mengi kidogo hivi leo, lakini neno kubwa ni kuhusu imani yetu ambao tumeitwa na Kristo. Tumetoka katika utumwa, tumetoka katika giza, tumetoka katika dunia, na sasa tupo katika ufalme wa Mungu, katika kanisa la Mungu. Tulikuwa hapa siku ya Mungu iliyopita, na tulikuwa na mhubiri pastor wetu kutoka Rwanda. Sijui kama kuna mtu mmoja nakumbuka lile neno alilolisoma kwetu siku ya Mungu. Sijui kuna mtu yule nakumbuka katikati yetu hapa leo, angetukumbusha mmoja. Aha, kule tuna mtu nakumbuka. Kule ndio sawa. Sauti sasa sema. Wafundi wetu hakuna namna ya kusaidia kabisa, microphone zote zimeisha. Tulihitaji kidogo kusikia. Tulisoma ndani ya kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 4, na somo ilikuwa kufurahi katika Bwana. Amen. Asante sana. Ndio ilikuwa somo letu lile. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Njoo yote ile yenye tulifundishwa ile siku ya Mungu. Asa mhubiri wetu akatuuliza hivi: kweli katika mambo yote mazito tunapitia leo, katika mahitaji, na muongozi wetu leo wakati wa mahitaji alisema sisi tuko na mahitaji sawa mchanga wa bahari. Ni bongo, ni kweli? Mahitaji. Kando ya mahitaji kuna pia majaribu. Kando ya majaribu kuna pia mateso. Kando ya mateso kuna mahitaji yasiyojibiwa bado. Kando ya mahitaji yasiyojibiwa bado kuna mitego. Na mhubiri akatuambia hivi wa siku ya Mungu: sasa eske kweli tunaweza kufurahi katika haya mambo yote? Jibu lake lilikuwa ni nini wapendwa? Tufurahi tu, na tunafurahi katika Bwana. Paulo aliyeandika barua hiyo peke yake, ukisikia habari zake mpaka tunasoma mahali pamoja katika barua zake, anasema kwamba mateso yenye yalibakiaka ku Yesu, biboko yenye bilibakiaka ku Yesu, misumari ambayo ile uchungu wa misumari na miiba na kutemewa mate, yote yenye yalibakiaka ku Yesu, yeye ndiye mwenye anaimalizisha. Si mateso ya ajabu yale? Ule Paulo wakati moja yuko anahubiri, wakasema weye unatuhubiri maneno ya mubaya. Paulo alihubiri neema na watu wote kukubaliwa katika neema ya Yesu Kristo bila ubaguzi, kwa maana wakati ile injili ilianza, kanisa lilianza, tukumbuke kwamba ilianzia katika Wayahudi ambao walikuwa na sheria ya kusema mtu mwingine ambaye haiko Muisraeli hana ruhusa ya kuingia katika hekalu na wala hawezi kumkaribia Mungu. Lakini katika ufunuo Paulo alioupata alipookoka, akafunuliwa hivi kwamba sasa tunaokolewa kwa neema, na kila mtu
yuko huru kumkaribia Mungu na kufanywa kuwa mwana wa Mungu, na siku moja kuingia mbinguni bila ubaguzi wa kabila, bila habari ya miaka, bila ya heshima, bila ya masomo. Yeyote anapotaka kuingia mbinguni, mlango uko wazi. Haleluya. Si habari nzuri ile? Niwaambie hivi wapendwa. Bwana sifiwe. Niwaambie hivi. Hakuna kitu cha maana katika maisha ya mtu, katika maisha yako, kama vile kuingia mbinguni. Eske mnanisikia wapendwa? Ile habari ya wewe kuingia mbinguni ni inashinda kitu kinaitwa bahati. Kwa sababu sisi wote vile tulivyo hapa, watu wote wenyewe wako Amerika. Bosi kumaya Didia alisema anataka aenda. Nikamwambia Didia unaenda wapi? Mimi nataka enda pastor. Unataka ushuhuda na wenyewe wajue Didia humu. Didia nikiana salimia watu kwanza Didia. Nikasema Didia tuikale hapa, hakuna shida. Na kule na hapa na babo kule, mateso ni yale. Mateso yale. Wenye biko na matelevizion mnaona vitu wenye vinapita Gaza. Antuka Gaza sijui kama itajengwa tena. Solution tu ni sijui. Mateso. Na hii ni dunia nzima. Kwa nini? Kwa sababu dunia ambamo tumo, dhambi ilipoingia, mateso yakaingia. Na tangu wakati huyo mwanadamu iko katika shida, machozi, kilio. Mfikiri kidogo wapendwa. Mfikiri kidogo. Watoto wawili wa kwanza wenyewe waliishi. Walikuwa tu ni Kaini na nani? Na Abeli. Wawili tu. Ale vita ikaanza. Vita. Kuna wakati moja tunaweza kuleta vita katika jamaa, katika foyer, katika nyumba, au katika inchi, au vita ya masasi, au sisi ile hatuisemake tena. Na tunafikiri kwamba tunaleta kitu kipya. Hapana. Njoo kazi ya kwanza ya nani? Ya shetani. Kaini na Abeli directement ni kwamba dunia baada ya dhambi kuingia, wapendwa, dunia inapotea. Na sasa kila mtu, tangu wakati huo shetani alianza na kufanya kazi yake katika dunia. Watu wana njia mbili. Kwanza watu wote, si wote tunakufa. Wote. Tuko hapa vile tuko hapa, tumekusanyika hapa leo. Tuko hapa leo, iko tarehe 29 mwezi wa mwaka wa 1125. Tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa na ngapi? Mwaka wa 2005. Mwaka wa 2019 tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2019. Akosi ni bawili batatu. Sie bote tuko makaburi. Yesu atakuwa amerudi. Kama atakuwa amerudi, wamoja wetu watakuwa wako na Yesu mbinguni, na wengine watakuwa kwa upande wa nani? Wakingoja hukumu. Ni kwamba wapendwa, kitu kinaleta garanti kwa maisha ni Yesu kumwamini na kumpokea na kuwa mwana wake. Hili ndilo jambo ambalo linafanya kwamba
maana ya maisha yetu yawe na maana na yawe na mwelekeo wa uzima wa milele. Pasipo hivyo katika hii dunia hakuna matumaini. Leo nataka kusema nini? Nataka kusema juu ya umoja wa kanisa. Ni kwamba kanisa ni muujiza upo katika dunia. Na hili kanisa limeanza tangu wakati Yesu ameenda. Lilianza wakati Roho alishukia wanafunzi pale Yerusalemu, kanisa likaanza. Mbele kanisa lianze, katika Agano la Kale kulikuwa na watakatifu ambao walifanana kama vile wanaenda kwa Mungu, lakini walipokufa wote watakatifu wakapotea. Wakashuka wapi? Kuzimu. Ijapokuwa walikuwa watakatifu, utakatifu wao haukuweza kuwavusha wafike katika mji, katika paradiso la Mungu. Kwa nini? Dhambi iliyofanyika pale katika shamba la Edeni, dhambi yenyewe unafanya, dhambi zetu, dhambi ya mtu ilichimba shimo kubwa katikati ya Mungu na mtu. Matendo yetu, utakatifu wetu, sadaka zetu, maombi yetu hayawezi kamwe kutufukisha na kumukaribia Mungu. Mungu katika upendo wake akafanya mlango kusema katika dunia kuko watoto wake. Wapendwa, humu tuko hivi, humu vile tuko hapa, humu muko watoto wa Mungu. Muna watu humu ni watoto wa Mungu. Sote hapana. Kama si wote tungekuwa watoto wa Mungu, kama ni bahati gani? Na kitu kile kukisema katika mkutano wa ibada, watu wanasema inawezekanaje mimi nifike katika ibada na sija kuwa mtoto wa Mungu? Ndivyo Biblia inasema. Si mnakumbuka Biblia inasema hivi kwamba ile siku ya hukumu ya mwisho kuna watu watafika walikuwaka katika kanisa na walifanya kazi ya Mungu, lakini hawakuingia, wakagonga mulango. Yesu utufungulie na sisi. Aseme na wataanza kusema, Yesu tunakumbuka, si niliombea mgonjwa siku moja akapona na akafufuka, mwingine alikuwa amekufa akafufuka. Unakumbuka vile niliimba kweli na watu wakabarikiwa, vile nilihubiri na watu wakaokoka? Yesu mara hiyo. Yesu jibu linasema katika Mathayo 22:5 kwamba ondokeni, sikukujua hata siku moja. Eske mnanifuata wapendwa? Tusitishane kwa sababu ya kuhubiri na kukamata mikrofoni sawa vile naikamata hapa. Tusitishane kwa sababu ya vipawa ya karama, kwa sababu ya kuombea watu, kwa sababu ya kuimba, kwa sababu ya kupata ufunuo na kusema Mungu anasema na yenyewe ulisema inafanyika. Bado isikutishe hiyo. Kwa maana Biblia inasema mtu aweza akafanya hiyo na itendeke na bado siye mwana wa Mungu. Paulo anasema katika Wakolosai, hapa anasema kwa wale wa Kristo ambao wameokoka, na anasema kwamba zamani ninyi mliokuwa wafu katika matendo ya mwili, mulikuwa mbali na Mungu, mulikuwa wageni ambao hamkuhesabiwa. Sasa kwa sababu ya kazi Yesu alifanya msalabani na akafufuka, na sasa na ninyi mumekuwa wana wa Mungu na mupo katika kundi la Bwana linaloitwa kanisa la Yesu Kristo. Ndio yenyewe tulisikia siku ya Mungu. Sasa ukiwa umeingia hapo, Bwana, ugonjwe usigonjwe, upate usipate, njala ikuye njala isikuye, ikiwa uko ndani, njoo mafundisho ya siku ya Mungu iliyopita, furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Kwa nini? Mhubiri wetu wa siku ya Mungu alisema kwa sababu vile vitu vyote vipo
Na kuna watu wahubiri wamoja wanatuhubiri kweli, wanatudanganya wapendwa. Wanataka kusema nini? Kama unamwamini Yesu hautagonjwaka tena, hautalalaka njala tena. Magonjwa pepo na pepo ya kazalikio na nini, utapata kila kitu. Utapata parcele, utapata nyumba, utaolewa, utaoa, utazaa, utapata kazi na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Biblia haiseme hivyo. Inasema magumu yote haya tunaweza kupitia ndani. Kweli kuna yale Mungu anatuokoa, anatujibu. Kuna yale Mungu anatuponya, anatuepusha nayo, lakini na kuna mengine yanatupata. Kutupata kwa hiyo magumu sio ndio shida. Hakikisha kwamba niko katika kanisa la Yesu Kristo. Yaani roho yangu nimemupatia Yesu na ninashika maneno yake. Bwana asifiwe sana. Paulo ukisoma hili neno ambalo tumelisoma katika Wakolosai sura yake ile tulisoma Wakolosai sura yake ya kwanza. Wakati Paulo anaandikia hili kanisa la Kolosai, Paulo hakuhubiri lile kanisa. Ni watu wengine walilihubiri na kanisa likaanza. Na Paulo hakufika pale. Lakini aliposikia ushuhuda wao namna gani wanatembea katika imani, akafurahi. Ndipo akaandika hili barua. Katika yale makanisa ya Asia ndogo, hili la Kolosai Paulo hakupita pale, na la Laodikia Paulo hakupita pale. Lakini hii barua anawaandikia kwa sababu alisikia wanatembea katika neno la Mungu. Ndipo anasema hivi. Ninataka kurudia ule usomi tena. Biblia inasema hivi katika Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wake wa 12. Inaanza hivi, anasema kwamba 12, na kwa yeye anaeleza habari za Yesu, kwamba Yesu kwa yeye alipatanisha vitu kwake, akiwa amefanya salama kwa njia ya damu ya msalaba wake. Kwa yeye kama ni vitu duniani na vitu vya mbinguni. Nanyi mliotengwa, ndivyo anatuambia 21. Nanyi mliotengwa mbali zamani na mlikuwa adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha ninyi sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu. Bwana asifiwe sana. Na pasipo kilema wala laumu, kama mkidumu. Anasema hivi, ametupatanisha, ametutakasa na ameondoa laumu yetu. Na sasa hii tutamuona kama mkidumu katika imani, mkiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamukugeuzwa mbali na tumaini la habari njema mlioisikia, iliyohubiriwa katika viumbe vyote chini ya mbinguni, nami Paulo nilifanywa mtumishi wake. Haya maneno Paulo anayaandika hivi. Anataka kusema hivi. Anaandikia wale wa Kristo kwamba sasa, wapendwa, mnajua hili kanisa la Wakolosai na la Filipi na makanisa mengine ya Asia ndogo ni makanisa yalikuwa na Wakristo wa changa namna gani? Kanisa lenye lilianza Yerusalemu walikuwa ni Wayahudi peke yao. Wayahudi ndio wenyewe waliokoka, walimwamini Yesu na wakabakia katika lile kanisa. Lakini wakati kanisa watu walianza kwenda kuhubiri nje, na watu wasiokuwa Wayahudi, watu wa kila kabila, wa kila lugha wakaingia katika kanisa. Hawa watu Paulo utasikia anasema kwamba mlikuwa mmetengwa kwa ajili ya kutokutahiriwa kwenu.
Wayahudi wao walikuwa wanadharau watu wengine kwa sababu hawakutahiriwa, na sasa kwa ajili ya hiyo wengine wakatupwa nje, wakaonekana ni wachafu. Paulo anasema bongo yao wenyewe wanasema vile. Hiyo ndio ilikuwa torati ya zamani, lakini Paulo akahubiri habari njema ya kusema sasa ile habari ya torati imetoka. Yesu alipambwa msalabani na akamwaga damu, na sasa damu yake imekusanya watu wote wa dunia nzima, wa kila kabila, wa kila lugha, wa kila jamaa, wote waingie katika kanisa na kufanywa kuwa watakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema hivi, sasa ninyi mutafikia ile utimilifu na kuingia katika utukufu wa Mungu ikiwa mutasimama katika ile imani na injili mlioipokea, ikiwa hamutaiacha. Wapendwa, niwaambie hivi, katika kanisa vile tuko hapa, kuko injili na injili ingine. Ni kwamba kuna watu wanafika na mafundisho mengine mageni, wakitaka kuyaleta kwa siri katika kanisa kusudi wapate kututenga. Hii ndio inafanya kwamba tunaweza kuwa hapa katika kanisa la Hermon, tunasema mtu akisema labda kuna wale wamebatizwa na wanatike, wana certificate ya kanisa letu, wanajulikana kama vile watu ambao waliweza kubatizwa hapa, nao ni watu ambao wamemwamini Yesu katika kanisa letu. Na kuna wengine katikati yetu hawana tike ya hili kanisa, na ukiwashawishi kwamba si utafute tike hapa kunini ya kuonyesha kama uko Mkristo, kuna wale wanakataa, sina bezo ya tike. Na mtu anasema hivi, mimi niko tu Mkristo, Mungu analijua na hiyo inatosha. Bongo yako. Wapendwa, ni Mungu ndiye amekusanya watu katika kanisa. Yeye ndiye anataka tuwe na jamaa hili la Mungu linalokuwa katika kanisa, na makusudi yake tukusanyike kila wakati kusudi tupate kuwa na umoja. Tabia ya kanisa ni kuwa na ushirika na umoja kila wakati. Ndivyo vile Yesu aliacha kanisa. Kama tungesoma katika Injili ya Yohana sura yake ya 17, sijui kwa Kiswahili kama nakamata ile sura pia, 17 mstari wake wa 17 mstari wa 11 katika Injili ya Yohana. Hii utasikia maombi ya Yesu. Yesu anaomba namna gani? Katika shahiri hili Yesu anafanya maombi. Anasema hivi. Nasema 17 mstari wa 11. Nami si tena katika dunia. Nami si tena katika dunia, lakini hawa ni katika dunia. Na ninakuja kwako Baba Mtakatifu, uwalinde kwa jina lako wale ambao ulionipa, wawe mmoja kama sisi. Amen. Bwana asifiwe sana. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Kiswahili kizuri kile. Lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Amen. Wapendwa, injili ya Yesu inahubiriwa. Injili ya Yesu ipo katika hiki kitabu kinachoitwa Biblia. Hiki kitabu kinachoitwa Biblia, katika Agano Jipya tunapata injili ambayo inaeleza kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi, na linaeleza kwamba kila mtu anayekiri jina lake na kuacha dhambi zake anafanywa kuwa mwana wa Mungu. Na huyo mtu akisha kufanywa mwana wa Mungu anaingia katika jamaa linaloitwa nini wapendwa? Linaitwa namna gani? Jamaa la wana wa Mungu linaitwa aje? Kule nataka kupata majibu kule. Jamaa
la watoto wa Mungu linaitwa namna gani? Wakristo wale watakatifu wanapokuwa pamoja wanaitwa kanisa. Ni Wakristo, na kweli ndivyo wanaitwa. Na ni sasa wale Wakristo wana tabia yao ni hii. Na ninafurahia maneno majibu mumeleta. Kama tunauliza ni mnajibia wapendwa, si ndio? Tunasema hivi, mtu anapoamini Yesu Kristo na kumpokea na kujitenga na dhambi, anakuwa mwana wa Mungu na anaingia katika jamaa lenye linaitwa kanisa. Lile kanisa mumesema hivi kwamba wanakuwa watu gani? Wanaitwaje? Watakatifu. Ni kwamba tabia ya utakatifu ndiyo ile inakuwa katika wale walioamini. Haleluya. Hii ndio inafanya kwamba wapendwa, tunapokuwa pamoja tunahitaji kuchungana na kuchunguza, je, huyu ni mtakatifu? Je, anaishi neno la Mungu? Pasipo utakatifu hakuna mtu atakaye mkaribia Mungu. Na ule utakatifu tunaupata ni chini ya msalaba. Tunapomwamini Yesu Kristo, lile neno lake linatutakasa. Yaani neno linatutakasa namna gani? Tunapomwamini mara moja, neno linatufundisha kwamba Mkristo anaishi katika utakaso. Na sasa mtu akitambua kwamba niko mwenye dhambi, anakuja chini ya msalaba na kusema, Yesu nisamehe, na damu ya Yesu inamtakasa. Na huyu mtu anahitaji kuishi utakaso. Na ile tabia ya utakaso inafanya kwamba kanisa ipate kuishi kwa umoja. Ndivyo Paulo anaandika kwamba sasa mumeletwa, mumeingia katika lile jamaa na muishi katika umoja. Nataka kusema hivi, watoto wa Mungu wa Kristo wana tabia moja ya kuishi katika utakaso. Pia wanaishi katika umoja. Wanaishi katika umoja kusudi wapate kuendelea. Wanaishi katika umoja kwa nini? Kusudi wapate kujengana, wapate kuhimizana, wapate kuchukuliana, na mmoja anayekuwa mdhaifu apate kuchukuliwa na kuongozwa hata kushinda, na siku Yesu anapokuja aingie mbinguni. Bwana sifiwe. Wapendwa, tumeokoka kwa sababu ya kuingia mbinguni. Haiko kitu kingine. Sasa kanisa letu, Wakristo wetu wa Hermoni, wapendwa, tunahitaji kushikamana katika umoja, ili kushirikiana, kukusanyika hivi ili tupate kupata mafundisho, tuombe pamoja, tumwabudu pamoja. Na neno lile lenyewe linatufundisha kwamba tunapokuwa pamoja hivi, neno la Mungu hili linatufundisha kuishi maisha ya utakaso. Tunapotakasika, tunapotafuta hii pamoja, inatuleta pamoja na kuwa na lengo la kuingia mbinguni. Katika maandiko hapa tumesoma namna gani yeye Paulo anaeleza kwamba wapendwa, ninyi mutaishi katika hili neno, mutapata baraka na kushika na kupata msaada kutoka Mungu na kushinda siku moja, ikiwa mutasimama katika mafundisho, katika ile injili tuliyohubiri. Ni kwamba Paulo anaeleza Wakolosai hivi, mwalile kanisa kuna watu waliingia ndani na mafundisho ya kigeni. Wale watu ambao Biblia inawaita walimu wa uongo na manabii wa uongo. Hivi vitu viwili, hawa watu wawili wanatesa kanisa. Watu wawili wanatesa kanisa ni nani? Walimu na manabii. Hatari. Na hii ilionekana tayari katika lile kanisa la Wakolosai, katika lile kanisa la kwanza. Na ndio inaacha Paulo anaandika hii barua kwao kwamba wapendwa, mubakie katika ile injili mlioisikia kutoka kwetu. Ndio injili inaokoa.
Kama tungesoma katika Wakolosai hiyo sura ya pili, mstari wake wa 8 na wa 18, utasikia neno la Mungu linasema hivi. Katika Wakolosai, katika barua hii kuna maneno yanasema hivi. Paulo analeta angalisho kwa watu, kwa wapendwa hawa, na ile angalisho ni kwetu. Ikiwa tumezaliwa na Mungu, tubakie katika injili ya Mungu, tubakie katika umoja. Wakati manabii wa uongo wanapofika na walimu wa uongo, tufanye angalisho wasitutenganishe, kwa maana ni shetani amewatuma kwa njia ya kututenganisha. Na Paulo anasema hivi katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8, angalieni hata mtu asiwatenge ninyi kwa elimu yake ya bure na madanganyifu yake matupu, kwa desturi ya watu, kwa maneno ya ulimwengu, wala si kwa Kristo. Hii ni maneno Paulo anaandikia Wakolosai kusudi wapate kubakia pamoja. Kitu kinatutenga ni wale walimu. Paulo anawasema hapa, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa njia ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Haya maneno katika kanisa la Wakolosai kulikuwa watu, na wale watu wanaitwa ni wanamemba wa kanisa, wanaitwa ni watumishi wa kanisa. Walijifanya kuwa watumishi wa kanisa, wakifika na mafundisho na unabii ambao usiotoka Mungu. Lengo la hii ni kututenganisha, tusiwe kundi moja, tusiwe pamoja. Wapendwa, uko mwanamemba wa Hermoni, wakati unasikia mafundisho, tunasikia mafundisho pamoja, kwa sababu kanisa letu hili, niwaeleze hivi, hii ni kweli. Nimekuwa mchungaji katika kanisa hili karibu miaka 5 sasa. Ankete na analize yenyewe iko, wakati watu wanafika kusonde wakifanya research katikati yetu, kuna watu, tuna aina 3 ya Wakristo wanamemba katika kanisa letu. Kuna wale kweli ni Wakristo wa Hermoni na wako Hermoni na wanatumika Hermoni wakiwa na moyo wao Hermoni. Kuna wengine wako hapa lakini wako na vikundi vingine nje. Wako hapa na wanaingia nje. Na kuna watu wanasema siku moja kwa hii mwezi nitaenda Hermoni siku moja. Siku zingine hautawaona. Wanaingia nafasi nyingine. Ni kwamba mafundisho tunayapokea kitofauti. Na hii ni hatari. Tukisoma mstari wake wa 18 inasema hivi katika hii barua. Amekwisha kuleta angalisho kwa mstari wa 8 kwamba angalieni watu wasiwadanganye. Mstari wa 18, mtu asiwanyanganye ninyi zawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe na kuabudu malaika, wakijitia katika maneno yake na kujivuna bure kwa akili zake za mwili. Hili neno la kutisha hili ni kwamba katika kanisa la Wakolosai kulikuweko na watu wanafikiri kwamba wao wameelewa Biblia kushinda wengine, mpaka wakaleta ibada ya wamalaika. Wanasema wakajinyenyekeza. Kujinyenyekeza ni kwamba watu walikuwa wanafundisha hivi. Walikuwa wanafundisha hivi Wakristo kwamba mjue mwanadamu ni mwenye dhambi, na hali yetu ya dhambi haiwezi kuacha tunamkaribia Mungu. Kwa ajili ya hiyo tunahitaji malaika watusaidie kutusemea kwa Mungu. Na ndio kipindi kile tayari kuliingia na mafundisho ya Bikira Maria. Mnajua mafundisho yale yanasema kwamba watu wanaomba, Maria utuombee kwa nani? Njoo yale sasa. Mafundisho ya malaika yaliingia. Wapendwa, hili haliwezekani. Hii haiko injili ya Yesu. Yesu ametufundisha kwamba tunapomwamini na kutembea pamoja na yeye, tunasikia anasema kwamba tumeunganishwa na Yesu mara moja, na Yesu anatuunganisha na Mungu mara moja. Bwana asifiwe sana. Hatuna haja ya kuunganishwa na mtakatifu na malaika na watu wengine.
naingia wakati moja tunashiriki pamoja na waombaji wenzetu au hapa katika kanisa. Mnaona wakati moja utaona mtumishi anaposimama hapa, tunataka kukaribisha wageni, anaanza hivi: tumkaribishe kwanza Mungu Baba ambaye ameacha tunafika hapa papa. Pili anakaribisha malaika. Mungu Baba, oh Yesu we. Mafundisho ya kigeni ambayo sio injili. Nani alikuambia vile kwamba tutakaribisha Mungu Baba? Uko nani ukaribishe Mungu? Mungu amekuwa mgeni kwako wakati gani? Acha nikwambie wewe na mimi njoo wageni kwa Mungu. Mungu kabla hatujafika hapa, yeye Mungu anakuwaka alisha. Umkaribishe nini? Wapendwa, tutoke katika mafundisho yasiyokuwa na injili. Na haya mafundisho yalikuwa tayari katika kanisa la Wakolosai. Katika hayo ndio walisema malaika, sijui mwandishi nisoma kitabu kimoja hawaeleze kinaganaga, ni kwamba ni karibu sawa hii mafundisho yameingia kwetu kwamba malaika wanaweza tunahitaji kuwakaribisha hivi na hivi. Hapana. Na mpaka kuna wengine wanafikiri kwamba malaika wanatuunganisha na Mungu. Hapana. Kweli mnajua kama vile tumekusanyika hapa, malaika wa Mungu wako hapa. Hivi tuko hapa, malaika wapo. Na mnajua kwa nini malaika wako hapa? Nani atanijibia kwa ile tena pia? Kwa nini malaika wako hapa? Simoya alijibie. Golgotha. Wanatuchunga. Ndiyo, kwa nini tena kule? Kwa sababu, sema nguvu. Ni kwa sababu tumekuwa hapa na malaika wamekuja. Wa malaika wako hapa. Lakini wa malaika wale hatuna ruhusa ya kuabudu, ni dhambi. Tutaabudu Mungu peke yake. Tutaabudu Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Hii ndiyo injili iliyohubiriwa. Na sasa Paulo anaandikia Wakolosai, ninyi kuna watu wameingiza ibada ya malaika kwenu, kwamba malaika watawasaidia kuwaunganisha na Mungu. Mnajua kuna watu tunaingia nao katika vyumba vya maombi na watasema, malaika amekuja hapa ameniambia hivi na hivi na hivi. Malaika kuambie kwa nini? Na tumepatana na wenzetu waombaji au tunapoingia katika maombi, Mungu anisaidie nitaanza kuingia, kuko vitu tutahamakia kabisa na vimeingia kama vile ni tabia za kweli. No. Kwa kupengama kimafundisho na kiimani, inakuwa ni kutoka kadogo. Wewe unakaribisha malaika. Nani alikuambia vile, wapendwa? Hiyo ndiyo injili inayopotosha. Na kwa kuepuka ile, kuna vitu vitatu vinavyofanya. Nataka kusema hivi: wakati tunaamini kitofauti katikati yetu, ina maana kwamba na hatuko pamoja. Eske mnanisikia? Kama wewe uko na mafundisho yako, mimi na yangu, ule na yake, ni kwamba hata tunabakia hapa pamoja, hatuko pamoja. Kitu kinatusaidia kukuwa pamoja ni kusikia mafundisho pamoja. Ni kwa sababu ya hiyo kuna vitu vitatu vinavyosaidia watu wa kanisa moja wapate kuwa pamoja. Katika Matendo ya Mitume sura yake, tupate picha pale na kumaliza mara moja. Matendo ya Mitume sura yake ya 3. Neno la Mungu linasema hivi. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wake wa 42 na hadi 43. Biblia inasema kama ifuatavyo. Inasema hivi. Inasema walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Haleluya. Katika mafundisho ya mitume. Pili, na katika ushirika, na katika kuvunja mkate na kuomba. Viko vitu vitatu vyenye vinafanya watu wa kanisa moja wapate kushirikiana. Kitu cha kwanza
ni kukaa, ni kukua pamoja katika mafundisho ya viongozi, mafundisho ya watumishi wetu. Nimekueleza kama uko na mafundisho hapa. Unajua tuko katika mji wa Goma. Katika mji wa Goma tuna mafundisho, tuna walimu wengi. Tuna walimu wengi. Wakristo wetu msikie na waombaji msikie. Kuna waombaji wanaanza kusema hivi. Wakikutana mtu analota mubaya ama yuko mgonjwa, wanafika wanasema leta maji. Wanaleta maji. Na kuna wengine wanaipeka acha muombea mchungaji yaombee au mtumishi yaombee. Wewe nayo utakuwa na yakunywa, utakuwa na bulozi bule kabisa. Mafundisho ya kigeni. Tufanye nini wapendwa? Nani aliwaambia ile mafundisho kwa jile? Ninyi watu wa jile. Maji nani ilitoka wapi? Hayo ndio mafundisho ambayo siyo injili tunayokuwa nayo. Ni kwa sababu ya hiyo vitu vitatu vinaweka kanisa pamoja. Sie bote kusikia mafundisho hapa pamoja. Paulo anasema katika Matendo ya Mitume kanisa, kitu cha pili ilikuwa ni maombi. Maombi, tuombe pamoja. Kama tunaomba tofauti, kila mtu yuko na chumba chake hapa. Na kuna watu tuko nao na wako na chumba chao mahali pao. Ule mtu wa chumba chake kule unafuata kule, njoo mafundisho yake uyakunywe kule, na inafanya kwamba wewe si mwanamemba wetu. Nilienda pale kubiro, kulikuwa makarti ya ubatizo. Kanisa linatoa vyeti karibu viwili. Kwa watumishi tunapatia carte de vocation. Kwa Wakristo wetu wote wenye tumebatiza wanamemba wetu tunawapatia certificat de baptême ya kuonyesha kama yuko membre wetu. Mbele tupatie mtu certificat au carte de vocation, tulihitaji kuhakikisha kama anakunywa, anashika mafundisho tunayofundisha. Unaweza kusema uko wa Hermoni, lakini wewe imani yako ni nyingine ya kupatia watu maji waende wayanawe. Mulozi tu. Mulozi kabisa. Na unahitaji kuomba kutengeneza, kusema Mungu anisamehe, nilishaloga watu. Nini? Hayo ndiyo mafundisho anasema ya Wanikolai. Mafundisho haya kama vile Paulo amesema hapa, watu wanaofundisha mkifransa wanaitwa wagnostike, wanafundisha elimu nyingine isiyokuwa elimu ya Biblia. Mnajua shetani kusudi adanganye watu anatumiaka kitu kinaitwa demi verite. Demi verite ataenda mu Biblia anasema Yesu alitemaka chini akafanya matope akapakala. Vile Yesu alifanyanga matope na hii nayo hapana. Tunataka umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa unafanywa na kusikia mafundisho pamoja na kuomba pamoja. Kitu cha tatu kinachofanya kwamba tuwe watu wa kanisa moja ni nini? Ni kushiriki meza ya Bwana pamoja. Wangapi wapo katikati yetu hapa hawaya karibiaka kumeza yetu hapa? Kama tukileta meza hapa, wangapi watakaribia? Kama haukaribie meza pamoja na wengine, wewe si mwanamemba, si wa kanisa lile. Ni kwamba tunahitaji kupatia tike, tunahitaji kupatia ushuhuda, tunahitaji kuzika, tunahitaji kushukuru, tunahitaji kufanya huduma yoyote ile kwa mtu ambaye ni mwanamemba wa kanisa, ambaye tunashiriki naye meza pamoja. Ndivyo vile lile kanisa la kwanza lilikuwa. Na hiyo ndio inaitwa umoja wa kanisa. Kitu kinatenga watu tusiwe na umoja ni nini? Ni yale mafundisho ya kigeni. Tupo katika mwingine ambako mafundisho yako mengi. Kuna watu leo, mtu akikufa wanangoja 40e jour. 40e jour wa celebrate nani? Kwa nini ku celebrate 40e jour? Iko wapi? Inatoka wapi? Nisikia kama Waislamu ndio wanafanya hiyo na mambo mengine. Ni maneno wanakokota isiyokuwa mafundisho ya Biblia na wanayaweka. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika hivi. Wapendwa, tunahitaji kuwa na ushirika. Kweli, kuna kitu kimoja tunaweza kusema tufanye hivi na tunafanya hile pamoja. Lakini haya yote yanaendana na neno la Mungu. Waombaji au kanisa,
Musikie kidogo, mbele ninamaliza. Nataka kusema hivi, tufanye angalisho na matabiri. Batu yote hawezi kutabiri. Mimi niliona hivi, mimi nimeona Mungu hapana. Na tunakula uchafu mwingi kufikiri kwamba ni maneno yanatoka Mungu, na kumbe yanatoka akili za watu. Hii ndio Paulo alileta angalisho kwa kanisa kwamba angalisho, musipokee kila mafundisho yasiyokuwa ya msingi ya injili ya Biblia. Lakini tunahitaji kusimamia Biblia, kwa sababu neno linalokuwa ndani ndilo lile ambalo linalotutakasa, likituongoza katika njia ya Bwana. Haya maneno matatu ni kwamba kitu kinafanya kwamba kanisa tuwe moja na tupate kuishi utukufu wa Mungu pamoja. Tusikie mafundisho pamoja. Ndilo tunapata katika hii Matendo ya Mitume. Pili, tupate kuomba pamoja. Tatu, tupate kukaribia meza ya Bwana pamoja. Na meza ya Bwana, wapendwa, ni Mungu, ni Yesu peke yake aliagiza hiyo kwamba tufanye hivyo kila wakati tunapokusanyika. Na sasa kama wewe unakimbiaka unachaka meza ya Bwana, ni kwamba roho yako ina hakika kwamba hauko sawa. Na kama hauko sawa, parapanda likilia hauende. Ni kwamba haya meza ndio inaonyeshaka wangapi watakwenda. Sababu na mwa ile meza kuna wenyewe wanakuaka waguruguru, hata najua kama alifanya dhambi, anafanya tu mkono naye anakula kwa ile meza. No, unajiua. Paulo anasema kwamba ukikaribia ile meza isivyo stahili, unakula hukumu yako mwenyewe. Maneno yote haya lengo yake ni nini? Ni kwamba kanisa tunahitaji tuwe na ushirika mmoja mtakatifu, tukiwa tunangoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu tuko hapa, kama tunaimba, kama tunashukuru, kama tunatoa sadaka, kama tunakusanyika hivi, ni kwa sababu ya lengo moja, twende mbinguni. Kuna wengine wetu hawahangaike na kanisa, wanasema ni Wakristo, lakini kweli anaweza kufanya hata miezi 5. Kuna wengine tuko hapa leo, kuna wengine wako manyumbani, na tutarudia, kwa nini hukwenda kanisa? Nilisikia udhaifu, mwende tu kule, mimi nienda mbyangu vingine. Sasa uliokoka siku gani wewe? Hii kushiriki ibada pamoja ndilo jambo lenye linashuhudia kwamba tunakwenda mbinguni pamoja. Kwa maana tumesema kwamba ikiwa utaishi na hutaenda mbinguni, na Biblia inasema afadhali usingelizaliwa. Kwa sababu kama hutaenda mbinguni, usifikiri kwamba utaswata moto. Hauende mbinguni, unaenda katika moto wa milele. Na Yesu alifika kusudi tusiende katika moto wa milele. Nikimaliza, wapendwa, nasikia kama hili neno ningelihubiri mchana yote ya leo, lakini kwa sababu basi tuko na mambo mengi, yaani kuna watu hawawezi kuvumilia tushinde hapa. Kuna watu wanaona kama tumekusha kuchelewa. Kanisa la kwanza halikuwa hivyo, wapendwa. Waliishi katika kulishwa maneno ya Mungu. Haya maneno ya Mungu tunayoyasikia ndio yanatuchonga ili Bwana akija twende mbinguni. Yawezekana huko hapa na vya mbinguni hauhangaikie. Utasema, utajuaje kama hauhangaikie vya mbinguni? Ulifanya dhambi, unabakia katika dhambi yako. Unaishi maisha vya Mungu, kazi ya Mungu haujali. Sisi hapa Hermoni tumesema tuna devise moja ambayo tunasema Hermoni ni nini? Umoja, utakaso na kazi. Hivi vitu vitatu ndivyo vyenyewe vinatufunga. Wewe unasema sibihangaikie, utaishi vile. Hakuna Mkristo mwenyewe yuko independent. Hapana. Kuna watu wanasema nikitaka ninakwenda, siku sitaki sitaenda. Uko huru. Kwa Yesu hakuna Mkristo ambaye yuko independent. Lakini Biblia inasema, Paulo anasema kwamba sisi ni watumwa. Hatuna uamuzi, kila wakati tuko oblige kufanya yenye Yesu anataka. Yeye ni Bwana wetu.
Kwa maana naye vile ndivyo alifanya alipofika huku. Kila wakati alikesha, aliomba, alikuwa oblige kufanya yenyewe Baba alimpatia. Na sisi tuko oblige. Ukristo wetu ni kushikamana pamoja, kuungana pamoja, kutumika pamoja, kuhimizana pamoja. Hii ndio inafanya umoja wetu. Mwaka jana tulijaribu kufanya vikundi vya watu 10. Tunawatangazia kwamba tunataka kuanza tena hii kazi. Ilifubana, lakini ilikuwa na matunda mazuri sana. Mazuri sana. Kwa nini? Kwa sababu wakati tuko mwa vile vikundi, hata kwa mwezi tu tukitembeleana, tukienda kwa mmoja hivi au baada ya kanisa, lile kundi linakusanyika pale, kila mtu anapata habari ya mwingine na tunaenda, baadaye tunasaidiana, tunapata iko kitu kinatusaidia. Ni kwa sababu ya hiyo tunawaambia tunatayarisha ile kazi tena. Tutafika hapa, tutakusanyika na tutasema tufanye tena vile vikundi vyetu 10. Kuna watu walileta mafikiri hivi, wakasema tukwe tunafanya vile vikundi, watu wenyewe wako pamoja, wanakuwa kikundi kimoja, na ule wenyewe wanakuwa kikundi kimoja. Mnaonaje na yale mawazo? Ni mawazo mazuri vile? Ndiyo. Lakini pia tulisema hivi, sisi tunakamata numero 1 2 3 4 5 6. Numero 1 wanakuwa pamoja. Kama moja yuko Kabutembo na mwingine yuko Kituku na mwingine yuko Virunga na nini, wanakuwa pamoja. Ile kitu cha ile machanganyiko kitatusaidia sana, sababu sisi wenyewe tunaonanaka, tuko karibu, tunatembeleanaka, kama tunapata ile nguvu. Lakini tukifanya ile changa ya nguvu, itatuchanga zaidi na tutaingiana zaidi, na itafanya kwamba tupate kuwa pamoja. Tunaweza kuangalia namna gani kama kulikuwa ibada mbele, watu wanaenda, lile kundi linasimama kwanza kidogo, na kuna siku tunaweza kutana hapa, tunafundisha kidogo na watu wanakusanyika katika vile vikundi. Itafanya kwamba kanisa tuungane na tushikamane sana. Mpaka niliona katika vipindi vimoja, kuna watu labda mmoja anaenda kufanya harusi ama alipatwa na shida, wamambre wengine mara moja wanamshiriki, na ilikuwa inatusaidia kupata habari za watu waligonjwa, watu walipatwa na shida kutoka vile vikundi. Ni kwa sababu ya hiyo, wapendwa, kanisa, acha niseme hivi, nimesema hivi, kanisa hatuko independent. Ni kadero Kenya hakiko kabutamu, lakini njoo kweli. Kanisa tuko watumwa wa Kristo. Ukisikia uko mkristo mwenye uko independent, unakuja siku yenye unataka, unashiriki wakati unaotaka, lakini bingine nasema mimi siko mwabile, hauko mwanamemba. Na Mungu kule mbinguni anakujua kwamba hauko mwanamemba. Lakini tuelewe Zaburi ya 133 inasema kwamba ni vizuri watu wa Mungu kukaa pamoja kwa umoja. Na anasema ni kama vile mafuta yanayoshuka katika ndevu kichwa cha Haruni. Yale mafuta, ndevu za wazungu, za Haruni, za kuhani ni ndefu. Mafuta ikishuka, ukikamata zile ndevu vile mafuta, utafikiri kwamba ni chuma, lakini kumbe mafuta yameshikamanishana zile ndevu pamoja, umoja. Anasema kwamba anaeleza mifano mingi kama vile umande unaoshuka mlima wa Hermoni. Hermoni ulikuwa ni mlima wenyewe, ulikuwa juu ya Yerusalemu, na umande wake ndio ulifanya kwamba Yerusalemu wapate chakula. Na kisha mwisho wa ile shahiri la Zaburi nasema kwamba kwa maana hapo ndipo Mungu alipoagiza nini? Baraka na uzima. Kama wenzetu pale wangekuwa nayo wangeitia pale, tungeisoma. Sijui kama wafundi kule wanashikamana, tungemaliza na ile shahiri ya Zaburi 133 kama tungeitia pale. Sijui kama wanayo. Basi neno ni hili, ni kwamba kanisa tunahitaji kuwa pamoja, tushikamane pamoja, na hii itatusaidia kuishi katika utakaso. Itatusaidia tuishi katika kusaidiana, itatusaidia kuhimizana. Na hiyo ushirika wetu, nimesema vitu vitatu vinafanya kwamba watu wapate kuwa pamoja. Kitu cha kwanza nilisema ni nini? Habakunisikia banduku. Nilisema ni kitu gani cha kwanza kinasaidia kanisa kuwa pamoja? Mafundisho. Ya pili, maombi. Ya tatu,
meza ya Bwana. Na ile ni katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2, na tumesoma mstari wake wangapi? Mseme mzuri kusudi mwenyewe hakusikia apate kuijua. 10 hadi. Wapendwa, yale ni maneno ya kushika. Nataka kusema ile kuwazi kwamba wapendwa, kanisa letu ni lazima tuwe pamoja. Biblia inasema hivi, tunamaliza na ile shahiri, kama tungeisoma zote pamoja. Tunaweza kusoma ile pamoja wapendwa? Okay, twende pamoja. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa vazi yake. Kisha kama ndiko Bwana alikuamuru baraka na uzima hata milele. Amen. Umoja wetu wapendwa, ukijitenga na kanisa lako, niseme kaneno kenye kanasikika mubaya, lakini yawezekana ni kweli. Ukijitenga na kanisa lako na unajitenga mbele za Mungu, sababu Mungu anaagiza huu umoja. Na katika Ayubu anasema kwamba umoja wetu unatufanya kama vile magamba ya mamba. Yale magamba yanaposhikamana hivi yanafanya kwamba mamba hata ukimtupia mkuki hautaingia, lakini tukiachana shetani anapata mlango. Wapendwa, Bwana anataka tuishi katika umoja. Yawezekana kama uko hapa na kama uko na dhambi, kama hauko sawa mbele za Mungu, kama dhambi iko ndani yako, au niseme hivi, yawezekana umezarau kuokoka, umezarau kuishiriki meza ya Bwana, umezarau kuishi utakatifu. Lakini usifanye hivyo, kwa sababu hilo linaweza kukupoteza. Na Bwana anataka uwe katika ushirika, na kitu kimoja kinatutenga katika ushirika ni dhambi. Na ikiwa uko hapa hauja amini Yesu, ama roho yako ndani muna dhambi, na kueleza kwamba wewe uko mbali na ushirika, lakini Bwana anataka leo ungekuwa mmoja katika ushirika wetu. Na ikiwa uko hapa maisha yako hayako sawa, elewa kwamba umejitenga na Mungu. Wapendwa, tusifurahie dhambi. Tusifurahie dhambi. Ni kwa ajili ya hiyo tumesema wapendwa, tujitenge na tabia za dunia. Hayo ni mashauri. Tujitenge na vitu vyote vinavyotutenga na Mungu. Tabia zile zote zenye ziko mbaya, uisherati, uzinzi. Tunasema mama, kama nilisema siku moja hivi, ilikuwa wakati wa meza, usiruhusu mwanaume hajatoa mali ya kwako apate kuwa kwamba ni mtu mwenye anakusumbua vile. Umwambia toe mali, utasema hana mali. Bongo 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 bongo. Kwa nini hataki kutoa mali? Usiwe kahaba katika nyumba ya mwanaume fulani na tunavumilia vitu kama na vile kama ni vitu vyenyewe vinashika. Hapana, tunahitaji kuishi utakatifu na neno la Bwana. Je, mmoja katikati yetu hapa nasikia kwamba angetaka kugeuka, angetaka kuacha dhambi na ashiriki umoja wetu? Kama uko hapa ungelisimama tuombe pamoja na wewe. Au uko hapa haujamwamini Yesu Kristo, tafadhali leo Bwana anakualika umwamini upate kuingia katika ule umoja. Yuko mmoja hapa anaweza kusimama, unasikia kwamba umejitenga na Bwana katika umoja, ungelisimama tuombe Mungu pamoja. Kama uko hapa na unasikia kwamba kuna kitu ungelitengeneza leo upate kuwa mmoja katika umoja wetu huu, ikiwa uko hapa ungelisimama. Sawa. Na ikiwa sote tuko sawa, sasa tuombe Mungu atufanye kuwa mmoja. Tusimame pamoja. Tusimame sisi wote. Tusimame sisi wote pamoja. Wapendwa, hii ni ujumbe kutoka Mungu. Ikiwa uko mbali na Mungu, Bwana anataka uingie katika umoja wetu. Tutafunga
macho na kila mtu afungue kinywa chake kusema, Mungu, ninahitaji unisaidie niwe mmoja, niingie katika ushirika ya umoja. Sitaki kujitenga na kanisa, nataka niishi ule umoja wako katika kanisa. Yaani nisikie mafundisho pamoja na wengine, niombe pamoja na wengine, na nikaribie meza pamoja na wengine. Hilo tu linawezekana kama dhambi haipo ndani yetu, ikiwa tumemwamini Yesu Kristo. Wapendwa, tumeeleza kwa habari ya ulevi wa pombe ama kuuzisha pombe. Hapana, hapana, hapana. Tunawatangazia huko Mkristo wetu, tunaona katika duka lako unauzisha pombe za kulevya, tunakutenga. Tunaachana na wewe. Au unalewa, au unaishi mambo ya hovyo hovyo. Wapendwa, kanisa ni discipline. Kanisa, hakuna kanisa likikosa discipline ya injili ya Yesu Kristo ya Biblia, haliko kanisa. Tutakwenda tu tunashika sholena tuko tunaenda motoni. Hatutaki kuwa na Wakristo watakao kwenda motoni. Na kuna wakati moja tunaona vibaya, Wakristo wanapunguka, wanatoka. Sasa tufanye namna gani? Sisi tunasema tushike neno. Mtu hataki kushika neno. Ile hali ya kutokuwa na neno, ya kutokushika umoja, inafanya mtu anajitenga. Kwa maana ukijitenga, nimesema kujitenga ni mapenzi ya shetani. Shetani ndiye anafanya chini juu atutenganishe, lakini Mungu alikuja atuweke pamoja na tupate kuishi baraka pamoja. Fungua kinywa chako na kusema, Bwana, unisaidie nipate kushiriki umoja wa kanisa letu, nisitoke. Karibu kwa maombi. Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele za uso wako Bwana. Tunataka utusaidie. Hatutaki kuwa na Wakristo wenyewe wako independent. Hatutaki kuwa na Wakristo wenyewe wako wa libre. Mungu, tunataka watu ambao wameamua, wamejifanya kuwa watumwa wako Yesu Kristo, wameamua kushika neno lako Bwana. Wanataka kuingia mbinguni, wanaishi ushirika, wanaishi umoja, wanaishi katika mafundisho, katika maombi, katika kushika na kushiriki meza ya Bwana. Uwe pamoja nasi Bwana. Tunakuhitaji leo. Uwe ndiwe unayetubariki mwenyewe. Baraka zako, neema yako iwe pamoja nasi. Fanya kwamba kanisa letu liishi uamsho katika umoja. Tushike neno lako, tukiendelea katika umoja wako hadi utakapokuja, tukiishi mafundisho, tukiomba pamoja na kushiriki meza ya Bwana pamoja. Ndivyo tunavyokuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.